ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 0 5 6 9 10 55 5 okay 70 7 6 6 57 61 63 okay 99 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕಲನದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ 10 plus 5 plus 10 minus 5 how much answer 30 okay next one 15 plus 20 minus 5 plus 5 how much answer 35 37 37 minus 7 plus 10 plus 5 minus 5 how much answer